बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे खुदाए सख़ुन जनाब मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर। अज़ीज़ तलबा, आपके निसाब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अज़ीज़ तलबा, हम शेर के एक एक लफ्ज़ को खूब अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहला मिसरा, पहला लफ्ज़ हस्ती है। हस्ती कहा जाता है जिंदगी को, जिंदगी को हस्ती कहा गया है। हस्ती अपनी यानी हमारी जिंदगी, हस्ती अपनी हबाब की सी है। हबाब पानी के बुलबुले को कहा जाता है, की सी है की मानिंद है। अब हम पूरे मिसरे को समझने की कोशिश करते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, गोया हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की मानिंद है। शायर ने हमारी जिंदगी को पानी के बुलबुले की मानिंद करार दिया। अब हम इसी शेर का मिसरा सानी देखते हैं। ये नुमाइश शराब की सी है। ये इसमें इशारा करीब के लिए है। जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो हम दो तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक ये और दूसरा वो। अगर हमने करीब की चीज की तरफ इशारा करना हो तो ये कहा जाता है, और अगर दूर की चीज की तरफ इशारा करना मकसूद हो तो हम लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं। शायर ने लफ्ज ये इस्तेमाल किया, ये नुमाइश, यानी जो नुमाइश हमारे सामने लगी हुई है। नुमाइश के मायने दिखलावे के भी होते हैं। ये दिखलावा जो हमारे सामने लगा हुआ है, ये क्या है? ये नुमाइश, ये जिंदगी की रौनकें, ये रन्याइयाँ, ये क्या हैं? शराब की सी हैं। अजीज तलबा, शराब के लुग़वी एतबार से मायने होते हैं धोखे के, यानी जो नुमाइश हमारे सामने लगी हुई है ये धोखे की मानिंद है। शायर ने कहा पहला मिसरा कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की मानिंद है। और मिसरा सानी में कहा ये नुमाइश जो हमारे सामने दुनिया की लगी हुई है, ये किस चीज की मानिंद है? ये शराब की मानिंद है। हमने पढ़ा शराब के मायने हैं धोखे के। अजीज तलबा, यहाँ पे शराब की वजाहत कर देना मैं जरूरी ख्याल करता हूँ। एक तो शराब धोखा होता है जो इंसानों को धोखा देते हैं, लेकिन अजीज तलबा, शराब वो धोखा नहीं जो इंसानों को देते हैं, बल्कि शराब और तरह का धोखा है। शराब ऐसा धोखा है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा शदीद गर्मी के मौसम में एक हद्दे निगाह फैले हुए गर्म सहरा के अंदर फंस जाए, रेगिस्तान के अंदर फंस जाए। अब रेगिस्तान की धूप है और शिद्दत गर्मी है और मुसाफिर को प्यास लग जाए, इतनी प्यास कि वो नढाल हो जाए, बदहाल हो जाए, उसका दम निकलने वाला हो। वो जब निगाह उठाकर सामने देखे तो हद्दे निगाह फैले हुए सहरा में दूर उसे पानी नजर आए। अब उसकी हालत क्या होगी? वो बड़ा खुश होगा कि मुझे दूर पानी दिखाई दे रहा है। अब वो क्या करेगा? वो गिरते पड़ते आफ्ता खैजा वहां पहुंचेगा, और जब वो वहां पहुंचकर देखे कि वहां पर पानी ना हो बल्कि वो रेत के जरे चमक रहे हों, यानी कि जब वो दूर खड़ा आगे देख रहा था उसे पानी दिखाई दे रहा था, जब वो करीब गया तो जाकर पता चला कि मैं दूर खड़ा जिस चीज को पानी समझ रहा था वो पानी नहीं बल्कि रेत के जरे थे। अब उसकी हालत कैसी होगी? उसे कितना बड़ा धोखा मिला, वो कितने बड़े सदमे से दो चार हुआ। शराब इसी को कहा जाता है, जो चीज दूर खड़े तो बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी प्यारी लग रही हो, लेकिन जब इंसान उसके करीब जाए तो इंसान को इतना बड़ा धचका लगे कि वो बहुत बड़ा धोखा इंसान को मिल चुका हो। अजीज तलबा, शायर कहना क्या चाहता है? शायर ये कहना चाहता है कि हमारी जिंदगी है जो ये पानी के बुलबुले की मानिंद है। अब शायर ने हमारी जिंदगी को पानी के बुलबुले की मानिंद करार क्यों दिया है? ये बड़ा अहम सवाल है। अजीज तलबा, पानी का बुलबुला बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए सतह आब के ऊपर आता है और फिर मादूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी पानी के जो बुलबुले की जिंदगी है वो बहुत मुख्तसर, बहुत थोड़ी है। इसी तरह शायर ने कहा कि हम इंसानों की जिंदगी भी पानी के बुलबुले की मानिंद है, यानी हमारी जिंदगी भी बहुत थोड़ी है। अब जो उसूल है, इंसान की जिंदगी थोड़ी है, खा इंसान मशरिक का रहने वाला हो
کیا مغرب کا باسی ہو، خواہ اس کا گھر، اس کی رہائش شمال کی طرف ہو، خواہ وہ جنوب کا باشندہ ہو، سارے کے سارے انسان جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر پیدا ہوئے، سبھی انسانوں کی زندگی انتہائی مختصر اور فانی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے جو سن کر تبسم کیا، یعنی کہ کلی مسکرا پڑی کہ بہت تھوڑی زندگی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی مختصر ہے، جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے لازمی طور پر ختم بھی اس نے ہونا ہے۔ نذیر اکبر الہ آبادی نے کیا خوب فرمایا تھا، تو کہ حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس با دیس پھرے مارا، قضا کے اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا کوئی پیلا سر بھارا، کیا گہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ مختصر زندگی انسان کی ہے۔ گویا کہ شاعر نے ایک عالمگیر حقیقت کو، ایک آفاقی سچ کو بالکل مختصر ترین الفاظ کے اندر بیان کر کے رکھ دیا۔ اب ہم دوسرے مصرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی رونقوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا بہت بڑی چیز کا نام ہے، لیکن شاعر نے کہا یہ دنیا کیا ہے، ایک دھوکے کی مانند ہے۔ اگر انسان پہ جب انسان مرتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تب اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے دنیا میں جو دن گزارے تھے وہ مجھے دھوکہ ہی ملتا گیا۔ کاش کہ میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعی کرتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ دنیا نمائش ہے، یا دنیا کی جو نمائش ہے وہ دھوکے کی جگہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایک بار پھر پورے شعر کا مفہوم آپ پر واضح کر دوں۔ ہستی اپنی ہوا کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ زندگی کو پانی کا بلبلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بلبلے کی زندگی بھی مختصر ہوتی ہے اور انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ مصرع ثانی کے اندر کہا گیا یہ نمائش سراب کی سی ہے، جو نمائش لگی ہوئی ہے دنیا کی، یہ دنیا کی رونقیں ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو جو انسان کی زندگی ہے یہ بھی سراب ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔